Želimo dobrodošlicu i veliki pozdrav svim poštovanim, cijenjenim gledalcima. Ovog pa eto neki vole reći broj 1 kanala, ne znam što to govore kad niđe bukvalno ne piše broj 1. Dakle, drogirani, razderani, ludi terorista nakon 1000 i ko zna koliko dana, ovako $0.5 ne pomaka u svom projektu, nastavio je naravno ne pomicat se u istom tom projektu. I ja sam kao padavečar malo prije upao, bilo mi puno krivo, izjebalo me to, skrenulo me s pameti, naživciralo me, šta ja znam, malo sam se pojavljivo, malo odlazio, nestajao i tako to. I onda rekao, hajde da sprobam dovući do stola od ove sad nemoći, kako je meni puno krivo što on svijetu pokazuje kaki je bakir. Meni to bilo puno krivo, meni to daje da to ne mere se. I ja ti pužem preko sobe, tamo ga, vamo ga, Boga mi dovuko se do stola i upali. Današnji naslov drogiranog ludog majmuna angažovanog iz SDA propale stranke bivše vlasti, to i izdajnika naroda i svega najgoreg što se more sastaviti ovako na jednu kamaru. Ne znam, jeste kad vidjeli kamaru Baljege? Eto, to ti otprilike kad sastaviš svu SDA na jedno mjesto. Znači, naslov današnji teroristički bio je: šta se krije u pozadini, nevidljivi uticaj, spletke i tajne igre iza kulisa, razderani ludi terorista 1.11.2025. Znači, to je bio naslov, sadržaj je bio isti koji jučer i prekjučer i svih prethodnih dana, naravno jednu za drugom rečenice kako nije o meni. Znači, drogirani ludi majmune, ni u kakvoj pozadini se ništa ne krije, niti ti se dodio naslova ovog unutar svoje ove dol teme. E sad, uticaj, spletke i tajne igre iza kulisa. Znači, drogirana luda budaletino, udarena, nikakve tajne igre iza nikakvih kulisa ne postoje. E sad sadržaj. Gdje si Zeuse, gdje ste ostali? Ovo je kanal istine bujrom. Znači, kada je u pitanju, recimo, istina sama po sebi kao takva, kao pojava u društvu i u životu, ti, bilo bi pogrešno sada reći da ti kao osoba, trosoba, nisi imao dodira sa istinom. To bi bilo pogrešno, zaista. Jer ti ne da nisi imao dodira, na primjer, sad sa istinom. Ti nisi imao dodira sa temama koje dodirne tačke imaju sa istinom. Znači, ima mostić jedan između tebe i istine. I to se zove mostić dodirnih tačaka. To ima u Mije Kalife u gaćama na jednom mjestu. Ali samo jedna od ta tačka. I, znači, ti nisi nikad sa tim mostićem se ovako, više ovako, ja sam sad barnuo se sa stolom. E ti se tako sa tim mostićem nikad nisi barnuo, a kamo li sad da pređeš preko mostića pa da do istine ti tamo odiš. To se nikad desilo nije, samo što ja znam ove zadnje 2 godine. A sad koliko to ukupno tebi u životu desilo nije, to pitaj Boga. On je dobio dojave gdje se kriju likovi koje on traži, pa je morao obići neke adrese. Skonto je i sistem kako ih pronaći. Sistem da pronađeš mene, na primjer, kojeg i tražiš, je nevjerovatno jednostavan. Šta se smiješ, redar? Znači, sistem da mene pronađeš je nevjerovatno jednostavan. Samo lociraš gdje Kantić staje gore u Berlinu. Znači, gdje Kantić, turistik, staje i kupi ljude. Uđeš u autobus, kad bude on gor, a bude pisalo da ide opet za dol. I samo kažeš da te istovari u Brijesci Velikoj. Ne moraš čak ni pričati. Samo malo. Ko je šta poslu, a da nije trebao? Nemoj, ja kogod mi donira, ja kažem nemoj. Emir, 2,5 eura, maja, au! I samo kažeš, istovari me u Brijesci Velikoj.
I ne moraš čak ništa ni pričat, nego samo upališ live da si ti tu. I to će biti dovoljno. Ne treba nikakav sistem, ne treba nikakve dojave, ne treba ti nikakav praćenja, ne treba ti apsolutno ništa, treba ti, pošto je karta od Berlina do Brijesce u Kantiću. Da je rekao Avis, umro bi od smijeha. Pa ne znam, baš ide Avis gor. Znači treba ti samo tolično para, jebo me moj otac, ja ću ti plat kartu. To je tako jednostavan sistem da dođeš do mene i ti umjesto toga samo pričaš to okolo svima danima, ludi drogeru iz SDA. Postoji nekakva grupa što voli zlo. Postoji. Ja sjedim 2 godine svaki dan, pokazujem tu grupu, zato što ta grupa ima daleko veće planove i daleko veće zlo u sebi nego što je to vidljivo i što je to iznešeno. I ja sjedim 2 godine, pokazujem prstom na tu grupu i znamo mi da ima. Samo malo ti ne kontaš gdje ima. Neki su youtuberi propali i prijete im zatvorske kazne sa novim zakonima. U tom slučaju sve će biti pogašeno i sad se vodi borba za njihove pratioce. Drogirani ludi majmune iz SDA. Kad neko ode u zatvor, to nikakve veze nema sa njegovim ja tjab kanalom jeboti kemo gutu. Znači nikakve to veze nema jedno s drugim, brate moj. Ljudi mogu otići u zatvor i izaći iz zatvora, a da im ostane ja tjab kanal jeboti kemo kujic. Znači ljudi to mogu, jer to dvoje nije povezano. Nije sad kad čovjek ode u zatvor da mu se obriše ja tjab jeboti kanal. To nije, brate moj. Ja bi sam zamolio da se apsolutno, ali sad znači niko ne vrijeđa. Baš niko. Niti jedna osoba. A neki su youtuberi propali i prijete im zatvorske kazne sa novim zakonima. Nisi trebao i danas mi ovo iščitati. Jer ja sam ti rekao da nemoj i sutra pripašće me. A ti ko uščarluk i danas upali da mi iščita. Pa nemoj, brate, pa men bude krivo, jebuga ti. Zadnju čašu zbog nje da razbije. Hvala uvažnom poštovanom gospodinu Admir S-u na 20 eura koje su dodušli. Nemoj, nisi trebao donirati sad. A hvala također i uvažnoj poštovanoj gospođi ili Ici Ani na 7 mjeseci članstva. Znači, nisi mi trebao to opet ko uščarluk ispričat, kad sam ti lijepo rekao da to mene iz dana u dan pripada ako mi stalno ponavljaš. Znači, dovoljno je jednom da mi kažeš, a ne sad 100 puta. A zatvorske kazne kad budu došle i kad u tebe tvoj jaranika ratni izrova nazove, ali ne sad lokalnu, nego specijalnu policiju, da uhapsi me. Ja ću čučnit i čučeći zapaliti jednu cigaru dok ti ne zazvoni mobitelčić, mali. Ako nosiš 2 telefona, jedan od njih će zazvoniti. I samo da me pustiš kući. Zato što, na primjer, ti uopšte nemaš pojma sa čime, na primjer, tačno ti imaš posla. Ali ti nemaš naznake nikakve, a kamoli pojma. I to će ti biti, evo, na primjer, tačno ovako kad dođe moment za to, a ti ne moraš vjerovati, možeš oprobati to. Pa eto, dadne mi i o tu scenu iz filma da je živim. On vidi da podlac, stalno pali lajvove i širi svoje laži bez jednog argumenta. Znači, drogirani ludi vehabio iz SDA, uvažni poštovani gospodin Mladen Polak, do sada nije imao nikada ni stav bez argumenta, ni lošu misao prema tebi, nama, bilo kome,
niti se tako prema kome obratio. Nemoj, nije se treba. Savo Piksla 10 eura, evo jedna donacija čisto da se priča po komšiluku i pozdrav za poresku. Hvala zaista na 10 eura. Vuk Penali, ne može ovdje Chip Stars nudio 10.000 maraka ili eura, ne sjećam se više, za pol sata videa, ali neće da može, Kjerko. Jer, na primjer, evo, konkretno sad bi mi sa tim tako mater jebucnili i to vrtili. To, ja mislim da bi jedno 5.000 YouTube, ja bi jebuti kemi. Kanala bilo otvoreno, samo da to vrte što sam ja reklamirao tu kod. Ali jebi ga, neće da može i Kirko. Znači, uvaženi poštovani gospodin Mladen Polak nikada nije imao ništa u svom sadržaju takve vrste kao što ti opisuješ, nego bilo ko može sebi, na primjer, ukucati. O ja bi jebu. Mladen Polak i izbacit će mu kanal i može sam pogledati kako ti sadržaji izgledaju i zvuče. Ono što sigurno može uticati loše na rad kanala su live streamovi. I to je jako odlično za tebe. Zato što ja, na primjer, live-am svaki dan. I sad to će loše uticati na rad kanala mog. A još gore će uticati što na drugom kanalu reprize istog toga ponavljam. Ko što ću ovu sutra na klipsu. Tako da posao je sasvim gotov. Možeš otići pokucat. De mi pare, nemam ničeg u kući, jebote sunce i Alija, kad će pare? Ovako mu reci. Kad će pare, vidiš li da je krenuo loš uticaj na njegov kanal? I sve je gotovo. A, nit more upalit live-a prvo. Ali dobro, ako ne mogu upalit live-a, kako će onda loš uticaj? Ništa. Ove gledaoce algoritam prepoznao kao šrot i smeće i odmah nas gura u stranu. Drogirani ludi vehabio iz SDA poderani, neprisutni trenutnom momentu, u algoritmu jaba jebuti kemo. Ne postoji nikakva komanda nigdje koja određuje da li je neka publika šrot, smeće ili bilo šta slično. Ludi drogošu. Postoji u jabu jebuti kemice. Postoji u Analytics tabu gore desno skroz. Znam na pamet gdje je budžak koji gore desno skroz ima napredna analitika. I možeš otvoriti luda budaletino. Naprednu analitiku. I onda imaš jedan drop down menu sa puno onih stvarčica. I tu možeš vidjeti sve ono po čemu YouTube sortira publiku. I tu nema nigdje da ima kategorija šrota i smeća. Jedino ta kategorija postoji u jednoj mermernoj kući na Podinama, u 2-3 glave i u njihovim pustim fantazijama i željama. A sad ovako na jabu jebuti kemo, to nema. Nikada bilo nije i ja vjerujem da se neće niti ubacivati. On nas blokira i kad to algoritam vidi, gura ga naprijed. Drogirana luda budaletino iz SDA. Nikakve veze nema blokiranje sa algoritmom i njegovim guranjem nekog kanala naprijed. Algoritam tebe ni u kom momentu ne pogura naprijed nakon što ti blokiraš neki kanal. Luda budaletino, tvoje rečenice počinju po svim stranama da gube sve smislove. Da li ti to primjećuješ? Ne mogu ni ove donacije do vijeka, to skoči na nos. Ti kad poželiš da mi to skoči na nos, dostupno ti je mnogo toga na ovom ebedulahu da se okušaš sa čim god želiš. A ja ću ovdje sjediti i tebe čekati da mi nekako skočiš na nos, ludu ti majku zaraslu jebim. Upu usta. Mi ne možemo nauzimat koliko kamatarima treba vratiti.
kamatarima od kojih sam ja trenutno uzeo kamatu i kojima dugujem. Jebem pomrlu familiju, žene im jebem, majke, kurve i sve što imaju. I evo sad će doći ubit me. Evo, ovo sad kad čuju, a još im i pare dužan, prvo će mi doći i do kraja života dugove produžiti, a onda će me šaketat kad im bude volja. Jer vid sad šta im rekao. Jes čuo? On koristi nekakve taktike da ide naprijed, lagano mu rastu pregledi. Drogirani ludi vehabio iz SDA. Ti sjediš 2 godine kao angažovani SDA bot da ovdje sprovodiš nered i zlo, a samo si sebi život uništio. I sjediš 2 godine svaki dan jednu za drugom rečenice o meni ponavljati kako nije. Nema osobe s kojom se nisi posvađao i koju nisi uvrijedio i koju nisi ponizio, odnosno pokušao. To ne postoji trenutno na jabu jeboti kemeca. Dakle, da li ti polako gubiš dodir ne samo sa realnošću koju si izgubio, nego da li ti polako gubiš dodir i sa stvarima koje izgovaraš uopšte? Da li ti potpuno padaš u bandak? Da li ti zaboravljaš svoju ulogu? Znači, ko je naprijed? Gdje ti to ideš? I gdje ti to misliš da možeš stići? Sjedeći svaki dan, u stvari nisam sjedio sve, sad sam malo istoju, hodo. Svaki dan pričajući o jednoj osobi. To tako možeš samo pobudalt skroz, ko što i evo jesi. A ja ne znam da se tako neđe može stići. Blage veze, Boga mi nemam da se tako gdje može stići. Ti tako možeš samo u kakvu ludaru stići. Pojeti izvoli. PLVCD, samo čovjek treba biti realan. PLVCD, ako ima razloga nekog napast, onda treba da se negativa smanji. Sreća tvoja pa ja skonta, ško je ovo? Sreća tvoja pa ja skonta. Znaš kakvi sam psovki bio pripremio, ali eto obidete. On je ubijeđen da smo Smile i ja u dogovoru, dobri smo manipulatori i vješto manipulišemo publikom. Uvijek je tu neka kavga, sve je 100% dogovor. Što se tiče Smilea, on ti je došao ovdje prije 2 godine kao angažovani SDA bot od strane priblijeđenog Kemice, što je zasad priblijedio ko dobri, ne znam tačno šta mu je. I on ti je angažovana SDA botara, koja isto tako a ratni drug od Samketa Rupe. I on ti isto tako služi da proba na bilo koji način pod Ebedulahom navest mene na bilo šta, apsolutno bilo šta, zato što o meni, na primjer, ima u policiji veliko prijava od naroda. I sad, nisu oni mogli, recimo, te prijave pokazati ovako javno, nego treba im još jedna. Fali im jedna prijava, da ima neki slučaj, ima ovam kamaru, nego 49 ima, a 50 treba da bi čovjek postao loš. I ja se održavam pomalo ko na kanafi, da ne padnem još o to jedno. Nasro sam 49, jeb ga nije mi niko rekao. Na 18 bodova mi tek rekli da se gubi na 50. I njima fali jedno još da ja nešto učinim. I zato se oni trude 2 godine svaki dan sa jednom zadrugom, kako nije rečenicama, sa ponižavanjem mene, ovog kompletnog rada, platforme, moje žene, moje djece, mog oca, pa nisu moja djeca, pa žena se voza, pa otac nije otac. A to ti je došlo odnekle, to pitaj Boga, koji šintor je to otkle pustio, jer nije ni on mogao više držati, a ni šćeo. To ti je odnekle došlo iz neke rupčage, iz neke kanalizacije, jer ja, na primjer, ovdje znam 30 godina 2000 ljudi što blizu samo žive, a onda zatim dotuzli koga hoćeš. I sad ovako nešto, ovdam nogama kročilo nikad nije, jer ja hodam evo zadnjih 30 godina ovdam i znam to sve, stalno sam sa ljudima, svaki dan bukvalno. I ovdam, znači, niđe toga nije bilo nikad. Nema čega nije bilo, ali ovog nije bilo. Bukvalno se više niko ne mere osramotiti ni budala ispast. Šta su ovi počinili?
A pored tog što takvo ništa slično ovdje nije bilo, takvo ništa slično se ovdje nije ni rodilo nikad. Jer ono da bi se, na primjer, rodilo, prvo neđe drugo, a ne ovdje, moraju dva čovjeka jebati jednu ženu, ali istovremeno. A bit nadrogirani sve troje. I onda kad se takva sperma pomiješa i uđe u maternicu žene, tek onda nastaje kopile koje bi čitave porodice ubijalo za guzice kriminalaca koji su nas i doveli do svih nula koje postoje, koje bi porodice zarad toga ubijalo, a tu nije kraj, nego da se to tako ni ne zove, nego da se to zove narušena autorska prava pa strajkovi ugasili kanal. A ni tu nije kraj, nego na sve to trebamo mi upalit se i pjevat, slavit, donirat jednim drugima i veselit se, a bakir mora otići začas u WC i izdrkat od radosti. Takvo nešto ovdje nikad nije prošlo u kolima sa nekim, znači na suvozačevom. A kamoli sad da je to ovdje nešto što živi pa je u dogovoru nekakvom sa mnom. Znači ja ovu osobu uopšte ne poznajem, nikad je vidio nisam, ne znam ko je i ne znam što će ovdje. I ljudi jednostavno izbjegavaju uopšte temu uzeti u usta, sramota ih šta je tu došlo, a ne postoji osoba koja ga nije nazvala pedofilčinom umobulnom. To ovdje nema, od običnog naroda pa sad do zvančnih ljudi svih vrsta. Znači svi su jednoglasno jasni oko tog, a ti eto pričaj šarki, tam šta god hoćeš. Sve manji broj ljudi donira i prati. Ljudi skontali. Zato ti ja vičem, idi pokucaj ovako. Reci, nemam ništa u kući, jebote sunce i Alija kaće pare. Ništa, nemam brašna, nemam germe, nemam soli, nemam čač, ništa nemam. I kaće pare, jer vidiš da sve manje ljudi donira i prati, ljudi skontali. Znači, obavio sam posao, ljudi skontali. Da me poplavi, osjećam se ugroženo. Nisi ti ugrožen, nemoj si ti skirat, ali ne mogu ta poplavi dok ne verifikujem da si to ti. Da se verifikuju, začas. Sad treba izmišljati neke nove modele, gluposti i priče. To ti je isto korisno za tebe, jer ja sam sad, na primjer, u problemu. Zato što neću moći izmišljati nove modele, gluposti i priče. I na taj način je donekle posao obavljen. Jer neću moći, u poteškoći sam, sreća eto malo se vrati Elmedin, pa ću opet imati šta jest, ali mimo toga neću moći, to ti je super, gdje se naida, gdje se padi sjena. Ljudi su ovce, a ovce služe samo za šišanje. Ja mislim da nakon ove rečenice svi ljudi trebali bi tebe poslušat, jer nema ništa bolje i korisnije nek poslušat čovjeka u životu koji, na primjer, ljude ovako vidi. To da te ovako neko vidi, a ti ko bilmez, ko mameni neki hajvan, letit za njim da čuješ šta treba, to, ja mislim da je to formula nikad bolja ponuđena ikome. 100% trebate ga poslušati sve što kaže, zato što vi ste ovce i služite samo za ovu i slušajte ga kud vas vodi, to je super. Dolazi smjena generacija i to je neminovno. Ti, što si ured Livso, meni našao pričat koji sam napola života, životnog vijeka, mislim iako sam ja na kraju, ali napola životnog vijeka, ti meni našao pričat da dolazi smjena generacija. Nemoj srat. A eto, kad bude smjena, doću ti ja na dženazu proučit Fatihu. Ti ako vidiš da nešto ne ide nazor, mijenjaj. Nemoj nazor forsirat neke stvari. Ali dobro, to ću ja. A ti ako vidiš, gdje si PC? A ti ako vidiš, na primjer, da nakon 2000 mailova ja ti jabu jeboti kemo majku. Nema efekta, na primjer, nikakvog. I nakon što vidiš, da nakon što prijaviš, svaki klik moj prethodni 15 godina, nakon što vidiš da prijava svega toga, ne daje nikakvog efekta, ti nemoj mijenjati ništa. Ti nastavi, brate moj, bit lud, i dalje je isto, ako možeš poduplaj po 2 pali, da ja mogu 2 put upadat, da mora biti 2 put krivo u toku dana, i da me duplo brže izluđuješ i to. Eto, ako mogu to, prije ćeš naplatit, no. On cijelo vrijeme eksperimentiše sa YouTubeom. Ti cijelo vrijeme
sjediš 2 godine svaki dan jednu za drugom o meni rečenice pričat kako nije, nisi imao riječ jednu istine, koju si ti, na primjer, sad ovako izgovorio, a da neko ko je slušao može reći, ovo je sad bila istina. Ja ne znam je li ikad na ja ti jabu je bilo takve osobe da je to postigla da nema jednu riječ istine. Eno izvuče $50 iz čorape. I sad će ovdje bez veze muzika bit, a muzika haram mora Samir mutirat sad. Stvarno si bezobrazna. I nemoj donira, nisi treba. Ja kogod mi donira kažem nemoj. Hajde. Hvala puno se naida na $50, da bov da ti Allah dragi dao da se zamotaš ko karamela. Znači eksperimentisat se na primjer sa ja ti jabom jeb. Se može. Recimo imaš jedan od noviteta za thumbnail, imaš 3 ponuđena. I sad ti imaš uploadat 3 različita. Ne moraš birati od ta 3 ponuđena. Ima još dodatna opcija da uploadaš 3 različita. I ja ti jab jeboti kemo će periodično mijenjati kome koji thumbnail prikazuje i onda će ti davati analitiku na koji su ljudi najviše kliknuli, koji je najviše privuko, pa da odabereš taj kao glavni za dalje. Tako se može eksperimentisati sa ja ti jabom jeb. A ne da sjediš 2 godine svaki dan jednu za drugom pričat rečenice o nekoj osobi, bilo kojoj. To nije nikakav eksperiment. To je umobolni razderani terorizam. I ništa manje, ništa više od toga. Ana Bolić, steroids. Svaka ti čast, hvala ti što si kupio booster. Eau. Previše live streamova i negativna publika, svađa, kupovina pretplatnika također jako negativno utiče na kanal. Što sam do jučer kupovao? Nije jučer, prethodni mjeseci pretplatnike, a jučer prekjučer 600 lajkova sebi na live. Što si to kupovo, ako to loše utiče, jes to bogat kupovo, da moš meni reći da loše utiče, da se ono iznerviram što si to ti kupovo, a loše utiče, pa da te pitam što si. Jel to bogat proces što si ti obavio, jer ako je to, trebamo otići jednom upast kao padavičar. Ana Bolić, steroid. Što, baš je anabolik ili nešto. Jesa, ako sam se osramotio, ne gine ti onaj da se počapamo. Ovdje nema nikakve negativne publike, nego si jedina negativna pojava ti, koji nema sa kim se nisi posvađao, koga nisi probao poniziti, uvrijediti, itd. itd. Svađa, bukvalno nema svađe, jer svađa izgleda tako da se 2 strane ili više dernjaju, galame jedni na drugi. Ana Bolić. Pa šta ja znam kako se čita, jebo vas. I previše live streamova. Pazi. Znači ti, ja ne znam šta si ti sebi umislio da ćeš ti nekom odrediti koliko će on live streamova imati. Ako neko hoće, more paliti 8 live streamova za dan, a more paliti 1 mjesečno. Znači koji si ti faktor na ovom svijetu da ti odlučiš nekom koliko će on live. Ludi majmune. On voli da gleda i prati umne stvari. Pa dobro, tebi hvala na komplimentu. Ali mene otac toliko nije pratio. I ja ne znam što me ti toliko pratiš. Tebi hvala zaista na komplimentu. Meni to Bog zna ni ne treba, ja s toga nadobio koliko hoćeš. Ali toliko sad u tolikoj mjeri, to je malo pobolesno.
To je malo pobolesno, da čak i kad budeš umirao, ja ti pred očima budem. To malo je niđe veze. Nemoj, nis trebu. Da ga popijem i zadnju čašu zbog nje da razbijem. Nisi ti jedini koji voli da prati umne stvari. Premijer Kantona isto me zapratio, voli i on Haman umne stvari. Hvala ti Safete Rakoviću na 24 eura, kasni malo, vidiš, on nije ko Nermin Nikšić da me blokira, nego zapratio čovjek. Zapratio, isto ko Čamil Duraković. A Bakir blokira. Huda maj. Kad sebi natovarim teret hejta na leđa, nije ga se lako otarast. Pa de, haj nađi mi, uslikaj ovako jedan komentar. Neke osobe koju stalno vidiš ovdje kad ja ovako upalim live ili objavim video, jeboti kemeca. De mi screenshotaj komentar hejta jedne osobe koja je pratila ovo ovdje prethodnih svih dana i mjeseci, ali više ne prati nego se okrenula pa otišla, osim Sanje Adamović. Jer tu ne znam ni ko je, ona je i došla kad je trebalo odlaziti. Znači, osim Sanje Adamović, molim te, nađi mi osobu koja je ovo ovdje stalno pratila i bila tu, a sad nije, nego hejt sprovodi. De mi jedan nađi komentar. Samo jedan. A ne sad da sam ja natovario hejta na leđa, da to je u masama, da to ide, da to se... De mi jedan, slikaj si me. Pa mi pošalj, pa idi naplati. Pogledajte samo koliko kanala sa tim takozvanim reakcijama pokušava. To čim upališ bude loša slika, loš ton, džaba da bismilaš i zikriš, nema tu hajra. Ja uopšte nisam bismilo ni zikro u ovom reakcijama na tebe, a sad samo kad si ti, znaš šta je ljudi reagovano, a sad samo kad si ti u pitanju. Znači kad čovjek sad izuzme ovako samo tvoje live-ove, pazi. Ljudi donirali 40.000 eura. Uopšte nije preuveličano, pazi. Nema advokata koji bi tebi izvuku i meni donio i otkle 40.000 eura ikad i u kakvoj tužbi za ovo što si ti počinio. Ali ima publika kad nema advokata. Loš ton, loša slika. Drogirani ludi majmune. U mene je savršena slika i savršen ton na Rode mikrofonu i ovom kompjuteru. Kada live-am, evo da li vidiš sliku i ton da li čuješ. Međutim, kada drogirane lude vehabiješine zarasle živice nasjednu na kanal 2 godine pa sjede ovako na njemu, a onda vide da kurca ne mogu pa se usplahire, pa onda još više nasjednu, onda se meni pojavi vam da sam ja previše puta zatražio SMS, jer ne znam ja koji mi je broj mobitela pa ukucam pogrešne, na. A loša slika, loš ton. Ti popravljaš ton 2 godine svaki dan prije nego što kreneš o meni lagat. Znači ti da li se čujemo, jel nam sve dobro. Znali smo po pol sata sjedit, čekat tebe da kreneš. Bilo šta. Jer ne valja ton i loša je slika. A u mene je loša slika na laptopu. Ali kad vi tam nagrnete, ja moram na laptopu palit, ne mogu na ovom i ne mogu onda pristupiti lijepoj slici i lijepom tonu. Nije meni loša slika i loš ton bio što sam ja upalio reakcije, jer to nema nikakve veze. Moraš upalit šta hoćeš pod Bogom. Da lajvaš, slika i ton će ovisiti od opreme i postavki, a ne od tog što ja gledam nešto na jat jabu jeboti kemica. To je tako degenerično i ludo da nije samo mene sramota ovo objašnjavati, nego je i ljude koji to znaju sramota slušat. Samo tebe nije sramota ničeg bukvalno pod Bogom. Ni bit glup, ni lud, ni ništa. A mene ne vrijeđa što su to takozvane reakcije. Jer drogirana luda budaletino, reakcija, nije riječ koju sam ja izmislio. To ima bukvalno u fizici se uči u školi akcija i reakcija. Ludi majmune drogirani iz SDA.
Znači to postoji prije mene, tebe, Bakira, Alije, Ebedulaha, svijeta, svega. Akcija i reakcija. I zašto ti misliš da mene lično vrijeđa i smeta, luda budaletino, zarasla? Kad ti nazoveš takozvanim ono što nema šta biti takozvano, kad bukvalno u opisu opisuje da je to, da nema se šta dodatni oduzeti. Ludi drogošu, što zadatak imaš da ismijavaš nešto što uopšte moje nije. Ludi majmunen, poderani, razderana, utvaro, strašilo iz polja kukuruza. Mene kurac zaboli. Kako ćeš ti vidit reakcije i kako ćeš ih zvat? U svijetu reakcija, globalno na ja te jebu. Kod mene nisi po centa, a u svijetu reakcija nećeš po mikrometra. Se pomjeriti ti kakav god ti stav iznio o tome šta su reakcije. To kurac zaboli mene, druge i sve ljude na ovom svijetu i što ne gleda, i njih zaboli, i oni što ne koristi YouTube, i njih zaboli kurac, a i ovi što koristi. Ludi drogošu, da mi bogati reci, jel zvučanje glupo ikad ikog izludilo? Ako taj koga treba izluditi još usput zarađuje na tom tvom kako ti zvučiš glupo. Da li ste vi tako glupi i poderani? Da li tačno vi takvi nekog neđe hoćete voditi? Ne znam ni hoćete li do potoka moći da se gdje privalite. Ja ne znam uopšte ćete vi moći krenuti iz mjesta kad nas krenete voditi. Da li je uopšte u opisu, da li je uopšte po planu da mi krećemo iz mjesta iđe? Ili možda treba ovako stojati u mjestu čitavo vrijeme? Ludi drogošu, jel stvarno tebe neko angažovao? Jel stvarno tebe neko angažovao i kad izašta, a ne sad sam za ovu? Luda budalo! Da li to se nama dešava, ljudi naši? Vaši, mi, vi, oni? Nema šanse. Neki pokušavaju na provokativan način da otvaraju desetine kanala i svaki taj kanal im bude srušen. I oni opet pokušavaju. To je po njemu psihički nestabilna osoba. A ti nisi psihički nestabilna osoba što rušiš te kanale koji ljudi pokušavaju otvoriti. Čovjek jest psihički nestabilna osoba što koristi registar obrazac na nekom sajtu. On je psihički nestabilna osoba rad toga. A ti nisi što zloupotrebljavaš meščini i vazduh koji dišeš, a kamoli klikove i kompjuter. Ti si potpuno zdrav, normalan i pri sebi. A ovi drugi neki su psihički nestabilne osobe. Zato ti ne pričaš ni sa kim. To ti je zato. Ne možeš ti, bolan, sa telefonom od 100 eura napraviti uspjeh. Ovaj telefon trenutno je svud po 30 do 50 maraka. Kad je bio nov, koštuje 170 maraka, plus dostava 180. Umi Rome X. Kad odeš na kanal moj i odeš po popularno, ovih prvih 20 klipova što su svi preko milion su snimljeni sa mobitelom od 170 maraka. Bez rasvjete, bez mikrofona, bez ičeg. Čekalo se podne sunce da bude na centru neba, tako da bi sjenke bile iza mene direkt, što se postiže sa 2 lightboxa, ona kad uzmeš profesionalnu rasvjetu. Bio je samo Umi Rome X, koji je znaš na šta bio složen. Nije bio stalak. Samo malo. Nego ima ovu, brate moj. Ima ovu.
I ovo ti ovaj držač za raznorazne stvarčice. Ovo se ovako ispreplete. Malo se ovdje nadoda olovki, kombinirki, nečega. I kad to dovoljno dobro isprepleteš, onda ti možeš u ovu staviti mobitel koji će stojati savršeno ravno i držat će ga te stvari. I onda stisneš recording i sjedneš tačno na centar i začas snimiš dok nije sunce prešlo na 2 sata, jer bit će sjenka s jedne strane i to ne valja. A obzirom da u mobitelu od 170 maraka ne valja zvuk, morala su biti rađena čuda da taj zvuk liči na nešto taki nikakav. Tako ti je napravljen milionski klipotorijum na ovom kanalu. Ako nisi znao. Tako da, ne možeš ti napraviti uspjeh sa mobitelom od zlatni. Ne možeš ti napraviti uspjeh sa mobitelom od 100 eura. Ti možeš napraviti uspjeh sa mobitelom od 80-90 eura. Ajmo dalje. Onakvima kao što je retardirana Luce, ti možeš biti neko i nešto, smijeh. Ja ni u kom momentu ne mogu da shvatim kako tačno se ti i Bakir ponosite tvojim angažmanom kad ti koji imaš dijete sa posebnim potrebama ismijavaš se sa terminom retardirana jer si se ovdje smio dok si ovo govorio. Ja to pofatat ne mogu. Da take psihopate, lude, umobolne, bolesne, blijede, sasušene. Hoće nas povest, ali čak i do potoka. Da to, na primjer, Bakira kurac mlohavi zabole. Što ti se smiješ na retardirana, a imaš dijete s posebnim potrebama. I ti si jaran Bakirov rame uz rame. Meni je to taki sjeb da to kurac vas zaboli što se ti na to smiješ. Meni je to taki sjeb, brate moj. Da ja ne znam kako ikad Bakiru, na primjer, mogu zasmetat moje psovke ako mu ne smeta što se ti smiješ na retardirano. Pa sine, znaš ti koliko ovo gore nek ikakva psovka na svijetu, pod Bogom. Ama ne znaš. Teško li se nekome kad ga on zgrabi, a evo ovdje ovaj donirao, bože, napisao, tamo neki doniraju po 1000 eura, neki članovi, ja ne znam je li ono fake ili neko stvarno daje svoje pare. Ovaj Samire, što si ti pričao s njim u čatu, on ti je jedan od tih što je ovdje preko 1000 donirao i ušao tam još da te i jebe. Ovdje je donirao 1000 i još ušao tam jebat tebe. Pazi. A ovo sam gore zapisao samo da prijetnja ostane. Da ima ovako da piše pa da se vidi koliko me prijeti. Može biti da oni doniraju, ali činjenica je da nečije žene prose po komšiluku. Ja se zahvaljujem Cvijetu. A Nifu sam ja poslao u komšiluk neku noć, rekao idi tam do Zahide i Anela pozvoni na vrata, reći da ti daju gramofon, ja, onaj, nije gramofon, kako zove ono, što se priča na ono pa se puno čuje. Idi, rekao, traženu kupolu od njih da ti daju, ode Zahida dolu u podrum, iznese, u vreći to bilo. I uze Hanifa, navrnu ono upale. Cvijete to je ovdje horilo, to je se do doboja čulo. Istor Cvijet Ota. Iz Hrvatske, odnakle, ne znam, je li kod Osijeka, gdje je? Ufat se čovjek za mobitel, PayPal, uđe na live, aha, link, megafon, ja, uđe na live link, donate, 100 eura, kaj pozdrav Jessica, evo i mene na live gledam live, jel ti live-vaš trenutno, aha, streamer, evo donacija, ja. Rekao, Hanifa, evo ovo što si ti naprosla kroz taj megafon tam u Hrvatsku, čovjek posla, udjeli u komšiluk što si išla, i sad vrati Zahide ovaj megafon, nek vrati žena i zafal se. I tako da, eto, dobili smo od Cvijeta, jebote, preksinoć 20 eura, večera, danas me čini opet 10. Čovječe, Boži, mogu živjeti. Jebote, Hanifa opet, haj kući, moram opet 9 mjeseci živjeti. Ti kad vidiš streamera, youtubera, kako je obučen, ti odmah znaš da li on ima para. Ja kad vidim Hamdiju i Izudinu kako su obučeni, ja znam da oni odmah imaju para. A ja, na primjer, evo ova je trenerka, ja ne znam, je li ona 6-7 maraka, ova je majica, danas mi Hanifa uzela majicu, pa što je bila ova majica? 15-20 maraka. I, znači ja ti ni 50 maraka ne nosim na sebi, i to znači da ja nemam uopšte para, nemam marke, nemam ništa. Cvijet mi bolan donira, kroz megafone moram tražiti, ovdje sramotica po komšilku, derace, ljudi spavaju. Znači nemam felera, nemam. Znam po noći otići do pekare da im dadnu šta god džaba da jedem.
Narod, eto, ako ko šta uvrati, sad će punac donese kesa. A ja ovako, znači, ove trenerke, ja moram komšiji vrat kad bi kretao u zatvor, ovo uopšte nije moje, u sad posudio, jer ja ne postojim, ja sam pojava. Jeboti kemica, pojava. Haj, živili vi meni. Neko mi donirao nekakvu grafičku koja je rađena i koja je grijana. Drogirani ludi vehabio iz SDA. Nije mi neko donirao nekakvu grafičku koja je rađena i koja je grijana. Ti ne znaš podesit audio koji se uopšte ni ne mora podešavati, nego bukvalno je automatski podešen, samo ga dodaš, ludi majmune. Ti ne znaš audio podesit koji se ne podešava na live-u, a da ti znaš jel neka grafička grijana. A ovu grafičku što sve igrice šta postoje pokreće sama od sebe odmah na maksimum, je poslo džaba ovaj čovjek što se zove u čatu Admir S. Uzo novu i poslo došla za 2 dana šverc komerc preko transport. I ona dok ne crkne, ja ću na njoj gameplay u ultra kvaliteti izbacivat, a on je to uzo džaba i poslu zato što ti on software inženjer u Bošu. To sam samo htio da ti objasnim. Eto, zaboravi ovo vrat. I bi meni valjala sad RTX 5070 da zamijenim za 4070. A bil ti prihvatio rađenu i grijanu ili bi, kako bi šta bi? Bil ti šta bi ne bi? Ne zna on. On radi na laptopu pa ne zna toliko. A drogirana luda utvaro, neokrčena živica. Ako ti radiš na laptopu i ne znaš ti toliko, kako onda ti možeš biti taj informatički stručnjak što si bio u par live-ova? I kako ti možeš znati toliko kakva je nekakva grafička koja je rađena nešto i grijana? Ako ti ne znaš toliko, kako ti možeš znati toliko, jel to treba mene bogati izbudaliti, a šta god? Da idemo upast ko padavić. On je došao na radnu vizu u Njemačku, nije on došao ko azilant. Ti si došao u Njemačku preko neke stranačke veze zato što si ti bio u komisiji koja kontroliše pribrajavanje glasova kad ste krali glasove i pripomješćali kutije iz kombija u kombi u nekim mračnim sokacima ili gdje se to već radi. Ti si došao po toj vezi u Njemačku nakon što si zaprijetio Bakiru Hadžiomiroviću da bi mu volio odrubiti glavu i da je to ono što bi prvo finansirao kad bi postao bogat. Pa te morali sakret, jer ko to obavi? Njega moraju sakret zato što on više tu ne mere, na primjer, sad izići popit kafe s ljudima, ne mere do trgovine otići, ne mere niđe izaći, jer kad ta će te neko izderat, a ta mami da neće, ti ćeš misliti da hoće i ne mereš tu biti. Ti si tako došao u Njemačku, ja ti to sinoć rekao, sad ti ovo govorim, sutra ću malo izupadat kad ti budeš live-o od muke što ne mogu podnijeti, pa ću nakon toga upal da ti opet ovo reknem, dok malo dođem sebi nakon toga. On je opet išao u tužilaštvo da pokrene neke procese, pa da oni brzo odreaguju. Ali da nemojte volko brzo, de makar da obučem trenerku kakvu drugu i majicu i vindjaku. Morate li malo sačekat da se ja malo obučem, pa da onda izađem. Nemojte volko brzo reagovat, jebli ga vi. On živi ko car i pošalje kad mu ko traži. Ja ne znam šta je tačno, živit ko car, da u tuđi šupak turaš ruke da bi opro njegovu guzicu. Poštovanje za posao i svaka čast, to treba ljudima nepokretnim. Ali pitanje nije to, pitanje je šta je tačno u tom bit car. Jel tebi car
govna dirat ili šta te tačno u tom privlači pa ti je toliko to carsko? To je ključno pitanje. A Smile ti tražio da mu pošalješ za krov da pokrije čovjek obekat na kući jednoj od. I ti nisi mu poslao. A pričaš da pošalješ ko ti zatraži i tako. On je sve hejtere poblokirao i sad ga algoritam gura. Ti nisi poblokirao sve hejtere, zato što ti nikad nisi počeo nešto rad što bi moglo imat fanove i hejtere. Nego ti sjediš 2 godine svaki dan, jednu za drugom, kako nije rečenice ponavljat o meni, i ti si poblokirao samo sve one ljude koji su ikad u tvom čatu napisali bilo šta drugo osim plana kako mene ubiti, da se to tako ne zove. To si ti poblokirao. A sad koga ti blokiraš na ja ti jabu jeboti kemica? Nikakve to veze nema sa tim da te algoritam pogura bilo gdje. Završit ćeš u Notepadu. Svi ćete u Notepadu završiti. Mene je puno stid što vi završavate u Notepadu, meni to mučno teško za podnijet, sramota i izluđuje me. Što vi završavate tekstualno, pa vi radi tog poizjebani jer ne merete na ovo strajkove, to meni smeta pa meni krivo i evo i sad se nerviram, a i malo prije sam. Radi tog što je mene sramota što završavate u Notepadu koji se zove Obsidian, valjda si to htio da ti objasnim, pa da se iznerviram da nije Notepad, još šta god. Šta li je ovo? Šta li je ovaj ponor u koji vi ronite? Gdje li je njegova dubina? Kako to izgleda, to pitaj Allaha Đelešanuhu i hvala mu na svakom stanju, međutim, hajde malo mijenjati ta stanja. Znači, ja se jako grozno osjećam se kao čista propast. Što ste bukvalno vi izjebani s ovim. Meni je to tako teško, brate moj, ja noćima ne spavam samo radi toga, rekao kako onako, moja sramota, a oni izjebani. Vidrak. Sav svijet gleda u mene kad god prođem. Koja sramota? Kad jedan čovjek zaustav me viče, kaj, sramota jedna. Pišeš u Notepad, ljudi izjebani tam ne mogu strajkati, sramota. Šta ću, pokrijem se ušima, prođem dalje, čovječe. Sramota je moja, teret je to nositi na leđima. Jer ja nisam znao da je volko teško biti osramoćen kad je neko drugi izjeban i osramoćen. To je taka, ja ne mogu ti opisati, evo viš nemam riječi. Čovječe, borim se odabrat riječi da ti opišem, tolika je bol, toliko je. Ovo je zato što nisam u Notepadu završila. Ma i da, pa hvala na 20 eura, ali meni se slušao se da. Connected to adapter. Hvala Bogam na 20 eura. Tako da eto, da znate da sam ja izjeban što ste vi izjebani i mene je sramota vaše propasti. Pa sutra opet, nek neko podjebe da ja opet skočim sa stolice se iznervim, da zub sebi izbijem od muke. Što će u Notepadu ja morat pisat? Morat! Oni mene prisilili, ja sam rob Notepada. Ludi drogošu, živico. Teško je biti čovjek, a pogotovo fin čovjek. On je odabro da bude čovjek. Ja nemam ništa protiv, nek je to tako. Samo u mom dosadašnjem životu i u mojim shvatanjima. Ovo što ti radiš nije nikad se uklapalo u opis čovjeka, a ja ne znam šta truhlom skeletončini bakiru u ovom ima čovječije. I treba ti hljeb ispred djece uzeti kad ga tako zarađuješ. Znači, hljeb se ne zarađuje na taj način. Hljeb se zarađuje poštenim tradom. Ili na primjer u ovom. Milka Smaj, zašto onda ti glumiš na uzbila Boga, pa pokušava da ti posao jednog čovjeka i ti uzmaš sebi. Prvo, Milka, posere mi tebe i njega. Drugo, jebote on mater. Vidiš, ovakve frustracije nikada ne mogu sagledati dubinsku sliku bilo koga ili čega, pa znati o tome dovoljno da bi mogli nešto, ma i komentarsati, kamoli odlučivati o tom. Znači ovakav stav. To ne može nikad biti.
Da Bog da te Allah, drago. I zadnju čašu zbog nje da razbije. Eto vidiš, prvi opet krenu plata, onaj, kod Turace. Opet krenu, džaba je, nema džaba. Hvala ti Admire da zaokružimo na 50 i ako treba opet kakva grafička. Pa ne treba je ova fercera, jes malo rađena i grijana, ali eto, ona boga mi Battlefield 6 na overkill settings nešćuca. A eto, ne znam, ona je rađena. Znači, jeboti mater, svako taj ko želi da hljeb zarađuje tako što će mene nazivati teroristom, ubicom, pedofilom, ovim, onim. Ja, nemojte njega nazivati ubicom kad vas hoće ubiti i teroristom kad se uklapa u definiciju terorizma nad vama, što vrši. Nemojte ga zvati. On se puno uvrijedi kad vi nazovete time što jest. Dakle, jeboti on mater. Eto. I onda on se nađe meni govorit da psovke ja trebam. Idi tamo kod njega, kogod da je u pitanju. Evo ovako, znači, ovo nije afekt, ovo ti ja baš ovako kažem kako jest. Eto vidiš, znači čovjek i nije u afektu, ja sam ti uvijek u afektu kad god te sujem. Zato što jeboti moj komšiluk, ako je moj komšiluk sastavljen od nečeg što nije, onda jeboti moj komšiluk šta s kad imao i znao. To ti je kod mene tako, a u njega nije, vidiš, on to tako misli. I takvim džubradima... Znači, da rezimiramo, ja kad psujem to je radi vas, a Bakir kad psuje to stvarno misli. Aha, dobro, pa znam da je tako, nego puštam tebe da pokaješ. Treba hljeb Jer ja ako budem govorio neće vjerovat koji uvijek. uzeti. Ako ga na taj način zarađuju, bolje je da ga ne jedu nikako. Eto vidiš, Bakir će sjeti na svojoj sofi u mermernoj kući i odlučivati kako ćete vi trebat hljeb zarađivati. Pa ako ne bude po njegovim mjerilima, boga mi, nećete ga više zarađivati. Ne znam da tako je, ne znam. Kome je to najbolja opcija za Bošnjaka? Koje je Bošnjake? Mi smo na armija 15 mjeseci Mirza zvani Mirza. Da Bog dati, Allah dragi. Bolje da nemaju hljeba, ako će biti zlo. Eto, da znate, vaša buduća djeca bolje da nemaju hljeba ako ne bude po Bakirovim filterima taj hljeb išao. I ako bilo šta vi protiv njega, boga mi bolje da nemaju ti djeca hljeba. To ti je najbolja trenutno dostupna opcija za Bošnjake i boga mi Bošnjaci trebamo tražiti da prije budu izbori da ne čeka Bakir naš da ga vratimo. Jer zlo se uništava tako što se ne hrani. Zlo tako što nisam ti nikad ja ni jednu prijavu ovdje nikakvu poslu i zlo tako što samo možeš naći moje odgovore, a nikad prvi statement ikom. A, ja zla jebote. Zlo nestane onog momenta kad se prestane hraniti. Evo uzmimo primjer rak. Aha. Ja mislim policija se nazove kad je zlo, kako? A nisam znao da ga treba prestati hraniti. Pa čak i u zatvoru hrane ljude jebote. Nemaju svi modove, pa evo sad ćemo i da imat. Primamo nove modove. Konkurs je. Hvala ti Hamza, fan. Samo dotle vidim, u stvari imamo. Fanatikos. Seks 129, pumpaj ga samo zbog psovke. Pa eto čovjek meni prigovara psovke, a evo viš on svoje psovke stvarno misli, to nije afekat. Naučno je dokazano da se rak uništava izgladnjivanje. Znači, mene ne sam da treba izgladniti, nego sam ja još i rak. Čega rak? Bakirovog ponašanja i lopovluka? Pa nisam toga rak, toga sam i rak i tumor i sve najgore šta ima. I ovako ide polako i jede. Toga jesam. A čega ti misliš da sam? To je terorizam. Ja. Pola, 10 mjeseci članstva, a on što prijeti treba da ima hljeb. On je, pa ti ne shvataš, pa on je na džihadu. Ne znam što nije mater uzeo pa džihad izvodio nad njom. Dakle, isto tako zlo to koje se širi internetom, treba na taj način uništiti što mu se uzmu financije. Eto vidiš, dobro ste uzeli. I zadnju čašu zbog nje da razbije. Safet Raković 24 eura, eto, pa ti vidi 0,1. Ali ja nisam 0,1, ja sam 4,6. Dobro, možda sad 42, jer opet live-am. Hvala ti na 24 eura. Uzmu mu se financije i onda ono prestane. Evo, hoće dokaz. Kaže Marija, jadan... A kako si ti mislio ikad dobiti kontrolu i imati kontrolu nad mojim financijama
kad ti nemaš kontrolu nad samim sobom, svojim tokom misli, svojim potezima, ni nad čim od toga. Tebi sve to diriguje i kontrolira nešto drugo. Ili neko drugi. On ako čineći zlo drugima, a to su, Marija, jasne stvari, to su jasne stvari, ali evo dođu ovako provokatori, ali im ja... Nisam, ja sam bik u horoskopu. Adekvatno odgovorim, znači. Adekvatno im ja odgovorim onako kako zaslužuju. Yeah. Dakle, svako onaj koji na taj način zarađuje hljeb, što će mene nazivati teroristom... Pa nemoj biti terorista nadamnom, pa te neću nazivati. Što bi te, jel još koga, ješ čuo da još nekog nazivam? Ubicom, lagat, psovat, vrijeđat. To mi je treba uzeti hljeb. Eto vidiš. I znači ovaj stav je najbolja trenutna opcija za Bošnjake. Nema bolje opcije. Koji on na takav način zarađuje. Treba mu hljeb obavezno uzeti. Ti prvo ne znaš ništa o meni, o mojim načinima, o bilo kakvim stvarima, osim što vidiš ove klipove na Jabl. Znači, apsolutno ti ne znaš ništa o meni, osim onog što su te nahljepatili tam gdje su te držali prije nek što si krenuo ovo. Da crkne od gladi. Eto vidiš. Najbolja trenutna opcija za Bošnjake je neko ko želi nekom unutar tih Bošnjaka da crkne od gladi. Dobra opcija. Znači, overkill opcija. Da pocrkaju i on i njegova porodica. Eto vidiš, znači pored tog što sam ja, na primjer, jebo Bakirovu drogiranu Jasminu kurvu, nedojebanu, nema veze što sam samo ja. Brate moj, režim Kim Jong-un ide kompletna ošiotac i mati i punac punca da idu 3 koljena u logor. Ima li kakvi logor u Bosni? Idu 3 koljena pošto je jedan među njima nešto mu rekao. To je najbolja opcija za Bošnjake. Da i moja djeca pocrkaju zato što sam ja Bakiru nešto rekao. O ti je ratni jaran njegov iz rova. Kogod na taj način zarađuje hljeb. Ja ne znam šta vi stvarno vidite u ovom kao čojstvo i ljudstvo, ali eto vi vidite, jebi ga. Zato jeste taki priblijedili što vidite to u tom. Ološ i budaletina, to može biti svako može budalu glumit. Ja mislim da teško ko više može ispast glup, osramotit se, ispast budala. Nakon ovog šta ste vi počinili pred očima svih, ne sad u nekom selu, zaseoku, gradu, javno, pred svima, znači zamisli kad je to došlo do jedne tačke 200.000 gledala. Znači 200.000 ljudi najmanje je svjesno o situaciji. Šta ste vi počinili pred očima svih? Teško ko više može osramotiti se inako ispast budala. To treba sad uzeti i potrudit se, brate moj. Da dostigneš opet levele koji se smatraju budalešćinom. Jer pazi ovu. Pazi jare ovu. Eto. On je osoba koja voli da konsultuje struku kad je bilo šta u pitanju. Pa dobro, ali ne moraš po 2000 puta struku konsultovati. Evo recimo, na te tvoje 2000 ja 4 puta konsultovao struku tam na jednom čatu, što ga nema niđe. Znači ja 4 puta samo konsultovao struku i struka sasvim dovoljno konsultovana da ti ne mereš meda. Nema potrebe 2002 godine i svaki dan. Svidio. On je osoba koja voli da, joj kad ga nađem nekog, kukala mu majka kad ga nađem. Ovo kome je rekao, nemoj se ništa ljudno sekirat, evo o meni zna apsolutno sve, gdje sam, kako se zovem, kako izgledam, ne bude ti ništa, vjeruj. Ne smije, u radiju su 10 km oko sebe siguran si, nemoj se ništa sekirat. Što se tiče njega. On čim ga neko pođe barakat, lagat o njemu, psovat, vrijeđat, on odmah udara strajk. A ako neko može, neki njemu udari strajk. Nema smisla tebi udarat strajk, jer ti si najbolji čovjek za posao. Pokazat svijetu kakav je taj ko te angažovo, koji su njegovi načini i metode, kako njemu i šta daje, kako to izvodi, koga angažuje i to sve. Jer ja to kad bi pričao, ljudi mi i dalje ne bi vjerovali. I džaba bi pričao. A ovako ti kad pokažeš, a ne možeš bez tog momenta da se pofališ kako ti njega personalno znaš, imaš šta iznad jeboti sebe. Ti to kad pokažeš, to je bolje od ičeg na ovom svijetu. I neće ti niko nikakav strajk udarat, mogu, ne mogu, mislim barem ja neću. A o tebi niko nije lago,
psovano ti je samo kad si ti bio 10 puta najmanje poganiji od toga i ti to znaš i znaju sve. Vrijeđat isto vraćeno ti je uvredama kad si ti to probao, a strajkove možeš probat udarit, a neđe ćeš vjerovatno i uspjeti jer ima ostalo je par gdje nisi. Pa će otići oni na 10 dana i eto, ako ti nije mrsko, ti budalo sjedi i isklikaj. Slobodno, eno, svi su na javno. Bio je skoro prolazio pored Tešnja i Doboja, ali nije imao vremena svraćat, morao je samo do Sarajeva i nazad. Drogirana luda živico neokrčena. Dolazio si u Bosnu 7 dana na odmor, a nisi ti samo na brzinu do Sarajeva i nazad dolazio, nego si dolazio 7 dana na odmor u Bosnu. Za tih 7 dana svaki dan si palio iste ove live-ove, ja ti palio iste ove odgovore. Ti krenuo kući i stao kod Doboja, trzno smajla, uslikuo se, objavio i otad te ja ispitujem što ne ideš dalje od Doboja. Ludi drogirani majmune, da li se ti prisjećaš svojih aktivnosti ili si potpuno pukao? Hvala Allahu na svakom stanju. Naprimjer, hvala Allahu na ovim stanjima gdje vi probaste, nema šta ne probaste, a Allah svud reče, e ovako ćete biti. A onda hvala Allahu na takvom stanju da 3 put drogere šaljete i svaki put nema ništa i fejlaju i Allah ti reče ovo će ovako biti, a ne tako. I ja sam motora upado i ne slomi nokat. I Allah ti viče vako će biti, a ne vako. Međutim jebo to. Njemu na tom fala, ali hajmo mi malo to promijeniti jer ti si veći i od njega. Za potrebe ubijanja mene ti ćeš i njega izgurniti sa strane, zato što si ti potpuni degenerik, ludi terorista, zarasli živičar. I to mene jebe, vjerujem. Ne tebe. T-Rex 1145. Ne, pa nemojte se vrijeđat ako bi broj 42 mogao zamoliti. On će se posebno potrudit da mi zagorča život. Ti možeš uzeti malo gorčice, ima onaj namaz, pa malo ga posut po pičici jasminice. Da malo bude i gorka, da ne kisi inako jebote, sve moraš malo gorčice pospiješ i to možeš zagorčati. A ovdje, tebi bi mnogo pametnije bilo, umjesto tih tvojih fantazija i planova, da odgovoriš što prije jer djeca mi spavaju u blizini. Tiho, šuti, vam ovi će ujutru isto na posao narod. Znači tiho da objasniš, nemoj se derat, narod polegu. Tiho da objasniš, samo začes na brzinu. Ja znam da te iznenadlo što sam ja iz drveta izišao, ti mislio nema niđe nikog. Ali samo ako bi mogu začes na brzinu, mene na ovo, da niko se ne probudi. Objasnit. Brzo samo. Ko si tačno ti? Šta ćeš ti ovdje? Uopšte. Ko te šalje? I šta hoćeš tačno od mene? Da ne moram ići lopatu donijet. Pa prvo te presavit napod, a onda te sastavit s podom ujutru kad ljudi krenu na posao, neće niko ni ovako učiniti. Toliko te staviti s podom. Ludo ti mrtvo jedan sve. Znači samo to začas ako mogu, da ne moram ići u šupu po lopatu, škripi mi baglama, da ne moram bez veze. Eto, svejedno smo pred kraj. Znači, hvala uvažnom poštovanom kome tačno T-Rex na 2,5 eura, svako selo treba imat fać. Ali treba imat fać kojeg ne mereš uhapsit, tamam da zbakir, to treba imat. Iako je preče i to. Crni pas 10 maraka živio ti meni, evo tamam da s tobom iskapim jer svejedno smo pri kraju. A vala Vakatić i Leć Komore. Rad njegovog kanala možete podržati doniranjem na PayPal, čiji se link nalazi u opisu kanala. Jel
radi ovog ti ne prosiš, ne tražiš, kad ti neko donira kažeš nemoj i imaš para koliko želiš i hoćeš. Jel to radi ovog što si ovdje izgovorio, ili to sad nije radi toga, nego ovo služi da ja skrenem sa pameti, više ne vidim stvari jasno, počnem nebuloze pričat, ustanem koga udarim, jel to služi tome i da li je, na primjer, sad to neđe ovako u životu, u historiji uspjelo? Ko vam je taj mamlaz koje je ove poangažovo i jel ga makar malo stid postojanja svog koliko je propao? A hoćeš i na PayPal da nemojte, molim vas, znači, ja ovdje govorim ko god hoće donirat, nemojte i nemojte više donirat i vama hvala na gledanju ovog propalog live-a koji je štetu sam sebi načinio sa puno live-ova i to i mene to sve puno krivo. Ja odo sad pobudalit, skrenut još više skroz. Još sad, na primjer, samo kad bi Smile znao da, na primjer, on sad kad bi došao do pekare, ja bi posustao i pao, ali morao bi krenuti onaj u rozom džemperu i u Škodi, što sladoled država mafija. Znači onaj što izgleda kao sladoled. Trebao bi i on doći s njim da analizira situaciju. I mene bolje nego ja njega. Trebao bi on doći, jer ja sam sad labilan, pazi, sad ti je 1 sat. Od 1 do pola 3 ja sam ti labilna ličnost, ja ću sad početi sam sa sobom hodat po meraji, a bez sebe. Znači ja sam sad skroz labilan i lako me je navlačiti. Da Smile samo zna. Da kad bi, na primjer, sad došao do pekare, ja bi posustao i pao i stvarno ga izderu. Još ako ima ko snimiti, to bi bilo gotovo, sutra me vode i to je to. Hvala na gledanju i vidimo se u tačno istom ovom, nema veze što je ovako bilo, tačno sutra isto ovo, samo ja još budali radi toga i ne mogu podnijeti stvari. Laka noć i uživaj.